law unconstitutional very fundamentally. It would be within the authority of this August court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your ये जरा दे दीजिए. मगर शायद ये बात सही नहीं है जो आपने कही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का जो केस था वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसको देखा गया और कहा कि ये अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख सकती है. तो अगर आप ये दलाइल दे रहे हैं कि कानूनी तौर पे तो ये नहीं कर सकते, आइन को तरमीम करके ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो फैसला आपके रास्ते में आएगा. डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का जो कि 21वीं तरमीम चैलेंज की गई थी, जिसमें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको इस अदालत ने फैसला किया उसको देखा जा सकता है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि ये ठीक है और माइनॉरिटी ने कहा ये ठीक नहीं है. तो ये बात आपकी कहना कि तो फ़र्क क्या पड़ेगा अगर आप कहते हैं आइन तरमीम करके, अगर यही चीज़ अगर एक आइनी तरमीमी बिल में आ गया होता और आर्मी तरमीमी एक्ट बन गया होता तब भी अदालत देख सकती है, या आप कह रहे हैं कि अदालत नहीं देख सकती है? अदालत देख सकती है. तो फिर ये आपका आर्गुमेंट तो खत्म कर रहे हैं आप खुद ही. नहीं, फिर आप आर्गुमेंट तो अपना मेजॉरिटी व्यू यही है जो आपने फरमाया जी. मैं गुजारिश ये करूं कि ये ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स दिस पॉइंट वाज रेज्ड बाय सर्टेन. नहीं, वो छोड़िए ना, फैसला जो हो गया अब खत्म हो गई बात. अब वो आर्गुमेंट तो बहुत सारे रेज होते हैं जी. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ये फिर हल नहीं है इसका. आप फिर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ये आईनी तरमीम से आ जाए तो ठीक है. आप कहते हैं हो ही नहीं सकता है, फुल स्टॉप. देखिए, मैं चाहे परमीमी तरमीम करो या आप कानून को मैं ये गुजारिश करूं, इस वक्त ये इनेक्टमेंट जो है एक्ट 17 ये इन क्वेश्चन है. अब ये कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट क्या करती है और किस तरह से कानून साजी करती है, ये तो सवाल आएगा एट द टाइम व्हेन द सर्टेन लेजिस्लेशन they are by the parliament. इस वक्त तो इस एनेक्टमेंट के हवाले से मैं बात करता हूँ कि इसमें आपकी इंटरनल वर्किंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और उसके अलावा आपकी जुरिसडिक्शन 184(3) और उसमें ऐड कर दी गई अपील भी. तो ये और आखिर में जब ये कहा गया कि कोई कानून, कोई प्रेसिडेंट, कोई रूल, कोई रेगुलेशन किसी तरह से भी ये जो एनेक्टमेंट है इसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट ने अपनी मैंडेट से निकलकर जुडिशरी का जो डोमेन है उसके अंदर दाखिल हो गए. सो माय सबमिशन. अगर आप एक बात पे मजीद रोशनी डालना पसंद फरमाएं. जी जी. जब आप अदालत की आज़ादी की बात करते हैं, ये अदालत की आज़ादी अज खुद एक नायाब चीज़ है या अदालत की आज़ादी लोगों के लिए होती है, लोगों के इख्तियारात के लिए होती है? इसलिए अदालती आज़ादी क्या खुद एक, जैसे अंग्रेजी में कहें, स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट है जिसको हमें हर हालत में उसका दिफा करना चाहिए. ये अदालत की आज़ादी को इस दिफा करना चाहिए, क्योंकि अगर अदालती आज़ादी नहीं होगी तो अवाम व ख़ास के जो मसाइल हैं उनको आज़ादाना तौर पर नहीं सुना और तय्युन किया जा सकता है. तो आप सिर्फ रुक रहे हैं एक बात पे, अदालत की आज़ादी, मगर आप उसको जोड़ नहीं रहे हैं आगे वाली बात को. तो या तो कहें कि हाँ अदालती आज़ादी खुद ही एक है, उसका मौक़िफ़ उसका जाने की ज़रूरत ही नहीं है. आप मेरा सवाल बात समझ गए, इस पर रोशनी डालिए. बिल्कुल समझ गया. मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अदालत बजाते खुद अगर फ़र्ज़ करें तश्कील दे दी जाए और उसकी जो फंक्शंस हैं उसके साथ जो रिलेटेबल एरिया है वो अगर उसका हिस्सा नहीं बनता, यानी अवामुन्नास और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ को एनफोर्स करने के हवाले से, तो दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर सो फार एज 184(3) इज़ कंसर्न्ड. सो मेरी गुजारिश है, जवाब आपका क्या है, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं समझ ये कह रहा हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस जो है, नहीं, अदालती आज़ादी खुद ही हदफ है या कोई और भी मतलब इसका होना चाहिए? मैं ये गुजारिश करूँ कि अगर मुझे इजाज़त दें तो फिर मैं इसको
ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ذرا وضاحت نہ کیجئے. یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے، نہیں، یہ میں آپ سے صرف سمجھنا، صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کے لیے. تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا. تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں، تب تو آپ دلائل دیں. مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا، تو بس یہی ختم، اسی پہ قانون دم توڑ دے گا. میں گزارش کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، نہیں نہ کیجئے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے، یہ بتائیے. یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہی تو میں عرض کرنے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے ساتھی نے مجھے روک لیا، میرے ساتھی نے مجھے ہی روک لیا. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے طارق صاحب کے ہوتے ہوئے، یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ان سے ہم نے کوشچن پوچھ لیا، ان سے جواب آ بھی جائیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن ہے 20 اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ ایکٹا واریز ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی. اس کے بارے میں کچھ کو بتائیے اپنی پٹیشن کے حوالے سے. ابھی جوابات کی طرف نہ جائیے کہ آپ کوشچن پوچھا تھا اس کا جواب، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جواب وہ دیں گے تو دیکھ لیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن فار دی فرسٹ ٹائم یو آر آرگوئنگ بیفور اس، اس کے بارے میں بات کر لیجئے بس. ٹھیک ہے، میں یہ گزارش کروں کہ بنیادی طور پر جو سوالات، جو پوائنٹس میں نے ایجیٹیٹ کیے ہیں اور جو سبمیشنز کا حصہ ہی ہیں، اگر اجازت دیں تو یہ میں نے اس کو مختلف جو اس کے ڈپارٹمنٹس یا کمپارٹمنٹس ہیں اس میں رکھا اور بات کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کپل آف پیراز فرام اے کے بروہیز بک ہے کانسٹیٹیوشن، اس کے مختلف حوالوں سے، امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. آئی بی جسٹ میکنگ اے سبمیشن آن دیٹ. ججمنٹس my lord, if your lordship may just permit me, 2A کے حوالے سے بیسک فیچرز جو کانسٹیٹیوشن کی ہیں، جو آبجیکٹیو ریزولوشن بنیادی طور پہ یہ اب کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹیو پارٹ بن چکا، وہ بیسک فیچرز جو ہیں اس میں سارے ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزن، یہ سارا، اور یہ اس سلسلے میں پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ 595 اس کا سب ہیڈ بی ہے سر، پیج 596 اینڈ سب ہیڈ ایم پیج 604، اور اس کے بعد 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1739، اس کا سب ہیڈ جو ہے ڈی ہے. یہ آبجیکٹیو ریزولوشن پہ سر. لیجسلیٹو کمپیٹنس پہ میں نے آرٹیکل 239 کا حوالہ دیا کہ یہ بار کرتا ہے ایسی لیجسلیشن جو کانسٹیٹیوشن اسپرٹ اور اس کے فنڈامنٹلز کے خلاف ہو. ایز آئی سبمیٹڈ ٹو لارڈ. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ میں نے جو ججمنٹس دیکھی آپ کی اجازت سے، پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آر اے ڈی میں نے
مینشن کر دی. 2000 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 751. Then PL 1994 Supreme Court 105. And PLD 2000 Supreme Court 869. Item 55 جو حصہ ہے کانسٹیٹیوشن کا 4th شیڈیول میں 2401 شیڈیول کا حصہ ہے فیڈرل لسٹ کا لیجسلیٹو لسٹ کا آئٹم 55 جہاں انلارجمنٹ آف جورسڈکشن آف سپریم کورٹ واضح طور پہ تذکرہ ہے. لیکن یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ کے میں یہ کہوں گا کہ مکمل پر سلب کیے ہیں اختیارات اور اس کو اپنی گرداب میں لے لیا ہے which is not permitted by the constitution in any manner. پارلیمنٹری ساورینٹی پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کیا. اس کا سب ہیڈ او ہے پیج 409 پہ, سب ہیڈ آر ہے پیج 412 پہ. ٹرائیکاٹمی پہ سپریشن آف پاور پی ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ 265. اس کا ریلیونٹ ہے سب ہیڈ اے اینڈ سی. ایکسیس ٹو جسٹس پہ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ سب ہیڈ سی پیج 1202. پیج کون سا بتا رہے ہیں؟ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 923 سے ای سب ہیڈ. انٹینٹس آف دی فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن, یہ ججمنٹ 1992 1992 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1202. اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے سی. Interpretation of Constitution approach in different judgments where they say Constitution to be read as a whole. Natural. Not one part. یہ PLD 1999 Supreme Court page 57. اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے H. Then same PLD 1999 Supreme Court 888. اس کا یہ بھی 99 سپریم کورٹ ہے. جی that's correct my lord. 888 جی اس کا ایٹ پیج 905 سب ہیڈ H. آلریڈی پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 ریفر کیا ہے. اس کا سب سی at page 598. And again, PLD 1992, Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. یہ میں نے ایک فولڈر آپ کے لیے بھی یہ ذرا دے دیجیے. اس میں یہ جو بکس آپ نے لکھوائی ہیں؟ نہیں جی, ہاں جی, یہ تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی مختلف ریلیونٹ بکس جس میں پاکستان کے متعلق بھی, کانسٹیٹیوشن کے متعلق بھی, اور اگر اجازت دیں. سب بڑی محنت کی آپ نے. جی آپ ماشاءاللہ, آپ کی توجہ کے لیے سے نہیں شکریہ. اگر اس کا پیج 14 دیکھیں, یہ بروئی صاحب کی کتاب ہے
फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान, ये पेज 14 पे पैरा 10 है, इसका सब हेड है पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? पैरा 10 है, सफा बता दें। 14A 14A 14 पे तो सिर्फ लिखा है किताब का वो है, टाइटल है किताब का, आगे कहाँ पे है? आप पढ़ किधर से रहे हैं? 14 के बाद 14A है, 14 के बाद 15 है, 14A मेरे पास तो नहीं है। ये पैरा 10 है, जरा देखिए। मेरे पास नहीं, मेरे पास ये 14 के बाद 15 है, फिर पैराग्राफ 12 शुरू हो जाता है, शायद रह गया हो। पेज 18 पे है ये, पेज 18 पे है ये, पैरा 14 इसमें जो बुक का है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान। पैराग्राफ 10 मिसिंग है, आपने 14A इसमें रखा नहीं मेरे वाली में, पता नहीं मेरे साथी के पास है। किसी के पास मैंने तो कोशिश की कि ये आ जाए उसमें। चलिए, वो रह गया है तो वो वाला जगह एक सफा रह गया है, ये मैं दे दूंगा। ये जरा इसका पैरा 27 और 28 वो पढ़ लेते हैं। आप जरा माइक के करीब आ जाए, ये सब माइक के करीब। 27 पे, हाँ 27 है, पेज 23 पे। हाँ जी 23 पेज। जी फरमाइए। ये है पोजीशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंपेयर्ड विद द पोजीशन अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इसका नीचे जो पैरा है, लास्ट पैरा, वो पढ़ूंगा क्योंकि टाइम मैंने शायद ज़्यादा ले लिया। The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. आप कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? ये किसी के पास है नहीं पेपर। 23 पेज पे लास्ट पैराग्राफ, 23 और लास्ट पैरा। ऊपर ये पाकिस्तान का पूरा पर्सपेक्टिव है, ये लास्ट एक प्रिंसिपल है, मैंने कहा इसको आपकी नजर कर दूं। द जुडिशरी डिपार्टमेंट प्रॉपर power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it in regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the Constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose a restraint upon the legislature power would be fruitless if the Constitution provisions were left without any power in the government. ये आगे केस आ गया 28 पावर टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा ये देखिए, ये मैं तो इससे बिल्कुल ही ये जो अल्फाज का चुनाव है बरोई साहब का, द जुडिशरी डिपार्टमेंट, मैं पढ़ रहा हूँ इनके लफ्ज़, जरा एक सेकेंड, द जुडिशरी डिपार्टमेंट इज द प्रॉपर पावर इन द गवर्नमेंट to determine whether a statute be or be not constitutional। मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ। हम ना तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ना ये पावर गवर्नमेंट में वेस्ट करता है टू डिटर्मिन। ये जुमला तो मुझे तो हमारे आइन के तसादुम में है। ये बिल्कुल वेरी रिस्पेक्टफुली सबमिटेड। मुझे भी ये जुमला इस हद तक अच्छा नहीं लगा।
मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया विच इज नॉट अलाउड। हम तो तो फिर आप सेपरेशन ऑफ वो पावर्स चीज ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे चौधरी सामने। साहब, वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर जी जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं, ये किताब छपी है 1958 में, जी दुरुस्त जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था। जी दुरुस्त। क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? कि with the passage of time, definitely, what already flown under the bridges, I would not say so, because जितनी judgment उसके बाद आई, उसके बाद तो मार्शल लॉ को हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वकील साहब जरा here please. This book ब्रोई साहब की किताब was published in May 1958. मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958 में. This book predates martial law. मैं It was, I think Broi Saab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. that's correct, It has nothing to do. जी मैं गुजारिश करूँ आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए। ये ब्रोई साहब के पास नहीं है, ब्रोई साहब इज जस्ट कोटिंग समवन। दिस इज चांसलर केंट आई थिंक। जी अभी तो मैंने ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन लॉ की इस्तिलाहात हैं। वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के, ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ वेरी फंडामेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल। वही से हमने as a matter of fact, calling regarding it, government capitals is the state. It means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean, and these are not Broi Saab's words, he is quoting someone, I think. ये लेक्चर है, लेक्चर 20 commentaries on American law, volume so and so, Philadelphia. बुनियादी तौर पे उन्होंने अमेरिकन जजमेंट्स भी साइट की। देखिए चौधरी साहब, बिकॉज इज कोटिंग समवन ना, तो ऑब्वियसली उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है। जी दुरुस्त। बट ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था टू एलैबोरेट द concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी उन्होंने ये सारे लॉ जो है, ये मेडिसिन वाला आगे हमारे पास ये इसका भी रेफरेंस दिया है। ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए। जी जी, पैरा 28 जो है, Power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people. ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दे तो इट्स वेरी रेलेवेंट हुआ। When the courts of law hold certain laws to be unconstitutional, their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign That ordains and establishes the Constitution is the people. But this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor Willoughby in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity, declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions
the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign will, which having regard to view that they take impugned law has been thwarted by the representative of the people considered as a historic community. My submission is very respectfully, basically in this para, the will of the people, that is what is preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, if I may ask you a question, the question here is, I think, of legislative competence. It's not perhaps how quote-unquote good or quote-unquote bad this law is. The question that is perhaps agitating the petitioners, from what I have understood from your submissions, you as well, is there legislative competence? If the answer is there is legislative competence, then the matter proceeds in one direction. But if the answer is there is no legislative competence, well, then that ends the matter. As you are well aware, the technical term, and I'm emphasizing this is the technical term of art used in constitutional law, that where a legislature, federal, provincial, doesn't matter, tries to make a law beyond its competence, the technical term is that it is a fraud on the Constitution. Those are very strong words. So here we have to focus, and this is perhaps what you are trying to tell us, if I'm trying to understand what you are saying, that it matters not whether this is a quote-unquote good law, whether it says that the Supreme Court should give priority to this class of case or that class of case or whatever else that this law may say or Parliament may in future say. The question is, does Parliament have the legislative competence to regulate the Supreme Court in this manner? इसमें एक सेक्शन है, वो आपने अभी हमें पढ़ा नहीं हमारे सामने. I think it is section 7. Section 7, sir, I just referred to. वो जो है, अब देखिए ना, अब ये an application pleading urgency or seeking interim relief shall be fixed for hearing within 14 days from the date of its filing. Now this may, some may say this is a quote-unquote good thing. Question is, د والدین لاپرواهي او د هغوی د پولیو د څاڅکو نه انکار ماشوم له په ژوره کنده کې د غورځولو برابر دي. عبدالله نای عبدالله ولی څوک د خپلې غلطۍ او لاپرواهۍ سزا خپل ماشوم له د معذورۍ په صورت کې ورکولی شي؟ لږ سوچ وکړئ، د خپل ماشوم دپاره دا فیصله تاسو له کول ده. پولیو یوه خطرناکه بیماری ده، د هغې هیڅ علاج نشته. همدې دپاره د پولیو ټیم چې کله هم دروازه ووهي، خپل تر 500 کالو پورې ماشومانو باندې د پولیو سره سره د ویټامین اے څاڅکي هم ضرور وڅکوئ. فیصله نن کول دي که سبا له ماشوم له ګرځېدل دي. बात कर रहे हैं ना, तो उनके जो 73 का आइन है उसके मुताबिक तो बताइए ना कि इसमें क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है और ये कहाँ से ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होता है. तो वो आइन की जो शिकें हैं जो आपके मुताबिक जिनकी इसके अंदर वालिशन है वो तो आप बताइए ना. वो तो ठीक है, कमेंट्री है, वो अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस और उसके मुताबिक है, बट व्हाट इज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस? What is the ultra virus? You have to point out such articles in the Constitution. उसके मुताबिक ये जो है, अब आर्टिकल 190 है, 191 है, डिफरेंट लेजिस्लेटिव एंट्रीज हैं, उसमें आप बता दीजिए ना. मैंने ये केस बेसिकली इन ए हम्बल वे जो तैयार किया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के पर्सपेक्टिव में ही सारा आपके सामने. अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आता हूँ, बट इफ परमिट में दिस इज द बेसिक कि द अल्ट्रा वायरस तो आप अपने आइन की शिकों से डिक्लेयर करवाएंगे ना. जी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर ये जो आपने फरमाया कि ये बेसिकली विल ऑफ द पीपल, ये मैं क्यों कहता हूँ. अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाऊँगा वेरी रिस्पेक्टफुली, लेकिन अगर इजाज़त हो तो मैं AR कार्नेगी साहब की
ایک دیکھیے 45 منٹ فرام دا واچ آپ کو مل چکے ہیں. اگر آپ کو سوال بہت اچھے سوال ہیں, اگر آپ سوچ سمجھ کے تحریری جواب دینا چاہیں یہ بھی آپ کے پاس موقع ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایسا جواب دے دیں بعد میں وہ بہتر ہوتا میں یہ کہتا. تو آپ ذرا اور بھی وکیل ہیں, ہم آپ کو پورا دن سننا چاہتے ہیں مگر اجازت نہیں ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس کیسز بھی ہیں. اس کو ہم نے اس اونٹ کو کنارے لگانا ہے. صرف ایک 4 لائنیں میں ضرور پڑھوں گا آپ کی توجہ آپ کے تو لیے. بتا دیجئے نا وہ اسی میں سے سر کون سا پیج ہے, صفحہ بتا دیں پہلے. یہ لا اینڈ جوڈیشری ان پاکستان, یہ کتاب انہوں نے لکھی جسٹس اے آر قاری صاحب نے. اس کا چیپٹر 25 ہے, صفحہ 41 پہ 41. کیا سر جی فرمائیے. A.R. Cornelius participated in the 3rd Asian Judicial Conference held in Bangkok and contributed a paper on the judicial control. یہ نہ پڑھیے نا, پڑھ دینا جو بات کرنے کی ہے. یہ اگلی 4 لائنیں ہیں. Cornelius maintained that power of judiciary to control administrative and legislative action derives its force from law and constitution. And then to 1962 Constitution تھا, 98 کا انہوں نے حوالہ دیا. اگلی لائنیں سینٹر سے میں پڑھوں گا. Added to this power given to the courts to pronounce upon the constitutionality of all laws, where a law was made in direct violation of fundamental rights or of any other positive provision in the Constitution, it was liable to be invalidated. اس پہ تو کوئی رائے بھی نہیں ہو سکتی ہیں. اور ہمارے ساتھی مظہر صاحب نے آپ سے سوال پوچھا کہ وہ بتا دینا کون سی شکا ہے ان کی وائلیٹ ہو رہی ہے فنڈامنٹل رائٹ کی. سب سے پہلے میں بھائی صاحب ایک سیکنڈ. جی, There are 2 questions involved here. One is legislative competence. First, you need to address the question whether or not the Parliament was competent to undertake this sort of legislation which directly affects the working of the Supreme Court and the internal working of the Supreme Court. Once you have crossed or answered that question whether or not it was competent under the Constitution, then we need to examine the question which provisions of the Constitution are certain sections of this or all sections of this law in conflict with. These are 2 different questions. One is of competence, second is of conflict. تو آپ ان کو علیحدہ علیحدہ بتائیے کہ جی کمپٹنس کیوں نہیں ہے, اور اگر کمپٹنس نہیں ہے تو دیٹ اینڈز دا میٹر, یو کین ناٹ ڈو اٹ. پہلی بات تو But if there is competence, then we look at the other aspect کہ آپ نے قانون پاس کر دیا but it is in conflict with such and such article of the Constitution. That is a different argument. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے گزارش کی آرٹیکل 239 میں ایک چیز, اگر if this case gets out of hand totally تو جتنا وقت آپ لیں گے دوسرے پٹیشنرز کا وقت میں پھر اس کو کرٹیل کروں گا. جی دیکھیے کہ آج کے بعد یہ کیس نہیں چلے, سوچ لیجئے. اب یہ نہیں کہ آپ بہت ہی باریکیوں میں چلے جائیں, اور ہم آپ کو بالکل وقت دیں گے, مگر پھر آپ تیار رہیے رات تک بیٹھنے کے لیے آج کے دن. بسم اللہ. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا, معلوم ہوتا ہے کہ آپ دوسرے حضرات کو بھی وقت دینا چاہتے ہیں, ڈیفینیٹلی دے ہیو دی رائٹ سر. میں گزارش کرنا چاہوں گا ویری پریسائزلی, یہ جو اوتھ ہے اس کو میں صرف 3 لفظ ہیں, پرزرو کرنا, ڈیفینڈ کرنا, پروٹیکٹ کرنا, یہ اس کو میں ایک حصار قرار دیتا ہوں کانسٹیٹیوشن کا, کہ جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو پھر آپ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے جو ایمبٹ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ چودھری صاحب دیکھیں وہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں, جیسے مائی لارڈ نے کہا, چیف جسٹس صاحب نے, کہ ہمیں اس سے اعتراض نہیں, آپ نے سمپل 2 باتیں بتانی ہے. مائی لارڈ جسٹس اجلاس صاحب نے کہا کہ
یہ کمپٹنس ہے پارلیمنٹ کا کہ یہ ایکٹ بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے. آپ کے پٹیشن میں دیر از نو گراؤنڈ ان دس کوئی آپ نے گراؤنڈ نہیں لیا کہ ان کی یعنی آپ کمپٹنس تو مان رہے ہیں آپ کے پٹیشن سے ہزار، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ از اگینسٹ دی پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن. سمپل سی بات ہے، اب یہ بتا دیں کہ یہ فلاں شخص سے کنفلکٹ کر رہی ہے، دیٹس آل. آپ اتنا لمبا نہیں سمجھا. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ 239 بذات خود بار کرتا ہے کہ اگر 2/3 میجارٹی نہیں پارلیمنٹ کے اندر تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو کسی طرح سے بھی لیا نہیں جا سکتا. اب دوسری بات 39 پڑھ تو لیجئے کیا ہے 239 پڑھیے نا. میں پڑھ لیتا یہ تو بل ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے نا، لا بنانے. میں گزارش کرتا ہوں. A bill to amend the constitution may originate in the either house and when the bill has been passed by the votes of not less than 2/3 of the total membership. It has nothing to do with the law presently under challenge. یہ اس میں بنیادی طور پر جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ 2/3 میجارٹی کے بغیر آئین میں کوئی ترمیم کوئی بل موو ہی نہیں ہو سکتا. یہ لیجسلیٹو کمپٹنس جو جی امین امین امین. خدا سے کارو کا تا زوی ما زما د پاره کومه غانه چې ته ما غته نه کېدا ولي